Okay, so jom kita belajar common ion effect. Okay, first we need to understand what is the meaning of common ion. Okay, so common ion adalah ion that is common to two or more component in a mixture of solution of ions. Okay, so maksudnya dalam solution kita dah memang ada banyak jenis ion. Okay, usually 2 ion lah. Okay, so lepas tu ion yang kita tambah lagi selepas daripada tu, kiranya kita masukkan ion yang baru dalam tu, dan ion tu sama dengan ion yang ada dalam solution tu. Itu dimaksudkan oleh common ion. Okay, bukan sama semua. Sama salah satu, kiranya ion added sama dengan salah satu ion yang dah memang ada dalam solution tu. Okay, so that is common ion. So what happen bila kita tambah satu ion yang sama dengan ion yang dah memang ada dalam solution tu, kita nak tengok lah. Okay, so itu dipanggil common ion effect. Okay, effect dia adalah the reduction in solubility of salt in the presence of common ion. So kiranya bila ada common ion added, dia menyebabkan solubility salt tu makin berkurang. Kiranya lagi berkurang solubility dia. Okay, so for example, ini adalah ni lah ionic salt ni. Okay, so ionic salt ni kalau dia soluble dalam water, dia akan form ni lah Ag plus aqueous and Cl minus aqueous. Okay, so arrow dia reversible, maksudnya ada yang soluble, ada yang tak dan remain as solid. Okay, so next kita tambah, dia kata NaCl is added to the solution. Okay, so imagine you have a beaker, okay, and then in that beaker dah memang ada AgCl, okay. Tapi remember, this AgCl, dia kan dissociate to form Ag plus ion dengan Cl minus ion. So kiranya dalam ni ada AgCl solid, ada Ag plus ion, ada Cl minus ion. Macam itulah lebih kurang. Okay, and then kamu tambah NaCl. Okay, so imagine we add NaCl solution pula, ataupun NaCl salt ke, kita tambahlah masuk dalam this beaker. Okay, so dekat mana common ion dia? Okay, so kamu tengok benda yang sama dengan benda yang dah memang ada dalam solution tu. So we can see that this NaCl ada Cl, this AgCl pun ada Cl. So common ion dekat sini adalah Cl minus. So Cl minus is the common ion. Okay, hopefully kamu boleh detect common ion tu. Okay, so tadi kita kata bila ada common ion ni, dia menyebabkan solubility tu makin berkurang. Okay, so kenapa? So kita tengok explanation kat bawah ni. Tapi dia guna example lain lah. Solubility is decreased when a common ion is added. Okay, ini kita tahu from this common ion effect. Kiranya kalau soalan tanya what happen when common ion is added, so the solubility will reduce. Okay, so macam mana nak explain? So kita akan guna Le Chatelier principle. Okay, so imagine kamu ada salt yang baru sekarang, ionic salt yang baru. So CaF2, kalau dia soluble, dia akan form Ca2 plus 2F minus. Kalau dia tak soluble, dia akan remain as solid lah. Terlupa pula letak solid sini. Okay, tolong tambah. And then lepas tu kita tambah apa? SF minus from NaF is added. Okay, so sekarang imagine dalam bekas ni ada CaF2. Okay, tapi ingat CaF2 kan dissociate. So ada CaF2, ada F minus, ada Ca2 plus. Okay, lepas tu dia kata dekat sini NaF is added. So kita tambah NaF. Tapi ingatlah NaF ni ada F minus. So sekarang ada F minus from NaF. Okay, so maksudnya F minus tu lah common ion sekarang. Okay, so F minus common ion. Okay, so bila kita tambah NaF, what happen to concentration of F minus? Concentration of F minus increase lah. Okay, sebabnya tadi F minus yang color merah ni je. So sekarang kita tambah F minus yang daripada NaF yang color biru ni, yang saya draw tu lah maksud saya. Okay, so now the concentration of F minus increase. So from Le Chatelier principle, okay, dia dah capai equilibrium, and then kamu tambah concentration of F minus. So dia nak capai balik equilibrium, this concentration of F minus kena berkurang. So how to reduce the concentration of F minus? We need to shift to the left. Okay,
So when we shift to the left, what happen adalah this Ca2 plus will combine back with F minus to produce CaF2. So since CaF2 yang produce, CaF2 ni adalah solid. So makin soluble kah solution kamu tu? Makin kurang solubility lah, sebab dia kiranya kamu boleh nampak dalam solution kamu tu solid banyak terhasil. Maksudnya mendapatkan precipitation mula terhasil. Okay. So this shows that solubility of CaF2 decreases. Okay. Sebab reaction tu shift to the left. Alright. So ini explanation exactly macam saya cakap tadi. Okay. Ataupun kalau kamu nak tengok this example pun boleh juga. Sama juga. So sekarang Cl minus NaCl is added. So NaCl added menyebabkan concentration of Cl minus increase. Okay, and again, when the concentration of Cl minus increase, the system will try to reduce the concentration of Cl minus by shifting to the left. Okay, so bila dia shift to the left, and again, you can see that kita produce AgCl solid. So, maksudnya kita producekan lebih banyak solid, maksudnya dia akan jadi mendapkan. So, solubility of AgCl decreases. Okay, so that's why when we add common ion, dia akan menyebabkan solubility berkurang. Okay, so kita explain in terms of Le Chatelier principle. Okay, alright, so settle about explanation. Next, kita nak buat pengiraan pula lah. Okay, so kita nak buat pengiraan, and somehow this pengiraan will show us that when we add common ion, dia punya solubility memang berkurang. Okay, so kita boleh tengok dekat sini. So, first dia kata KSP for AgCl adalah nilai ni. Okay. Calculate the molar solubility. Okay, molar solubility means dalam unit mole per liter lah kan. Okay, so ini dia nak dalam unit mole per liter ataupun mole per dm3. Okay, so itu value KSP dia dah bagi dalam water. Okay, so kalau dalam water, macam biasa je lah AgCl tu dissociate je macam biasa macam kita buat. Okay, so kita nak cari molar solubility ni, kita nak cari S lah. Okay, so buat equation dissociation dulu. So imagine this AgCl, this is question number 1. Okay, so AgCl solid dissociate to form Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous. Okay, so H2O tak ada efek apa-apa sebab you can see that from H2O ni wujud daripada ada ion H+, ada ion OH-. So ion H+ tak ada satu pun yang sama macam ni kan. Ion OH- pun tak ada dalam ni. So dia tak ada efek apa-apa terhadap dia tak ada common ion effect lah maksud saya. Okay, so next kita nak cari solubility. So we need to use KSP punya formula. Concentration Ag plus power 1, Cl minus also power 1. Okay, so the value of KSP given is 1.7 exponent negative 10. Ini adalah okay, so ini K kan. So kita kena buat S. Alright, and then over here jadi S darab dengan S. So sini S squared equal to 1.7 exponent negative 10. So S equal to, okay, so saya dapat 1.30 exponent negative 5. Okay, so ini sama macam tadi, molar, ini molar squared sebenarnya. So over here adalah molar lah. Okay, ataupun you can write as mole per liter. Okay, alright. So dapat dah solubility for AgCl in water. Okay, ingat water tak ada peranan apa-apa pun dekat sini sebab dia punya ion tak sama dengan ion yang ada dalam equation ni. Okay, so jom kita proceed kepada soalan kedua. Dia suruh kamu cari molar solubility of AgCl in a solution of 0.1 molar KCl. Okay, so maksudnya sekarang kita ambil AgCl tu tambah ke dalam KCl. So you can imagine like this. Okay, ada satu beaker, dalam ni dah ada KCl. Concentration KCl is 0.1 molar. Lepas tu kita tambah AgCl.
CL. So from here kamu tengok ada CL, ini pun ada CL. So maksudnya ada common ion effect. Okay, so common ion effect akan menyebabkan apa tadi? Reduce solubility. Okay, so from here actually you can predict your answer dekat sini lah. Okay, so kalau ini nilai solubility untuk AgCl dalam water without common ion, ini nilai dia. So solubility yang kamu akan dapat dalam common ion ni adalah nilai yang lebih kecil daripada nilai ni. Okay, sebab apa? Sebab kan effect of common ion tadi adalah reduce solubility. Okay, so itu first kita kena faham situation tu lah. So ini adalah common ion. Sebab soalan dia tak cakap this is common ion effect question. Dia nak kamu boleh detect sendiri. Okay, alright. So for this question untuk common ion, okay, so let the solubility of AgCl in 0.1 molar KCl equal to S prime. Okay, so this one saya tak guna S lah sebab I don't want to confuse myself with S yang dekat atas ni. Okay, saya akan guna S prime. Tapi dia benda yang sama lah, solubility juga. Cuma ini solubility apabila AgCl tu dimasukkan dalam common ion. Okay, ini solubility bila tak ada common ion. Okay, so itu beza dia. So sekarang equation saya dah buat exactly the same as above. Okay, so over here is S prime. Ini adalah S prime. Ini adalah S prime plus 0.1. Okay, so kalau kamu tanya, kenapa ada 0.1? Okay, kan tadi kita kata AgCl added into 0.1 molar KCl. Okay, so concentration of KCl adalah 0.1 molar. So dalam KCl ada Cl. So maksudnya concentration Cl minus pun samalah 0.10 molar. And kan kita belajar tadi awal-awal, bila ada common ion, concentration of Cl minus increase. Okay, so kiranya concentration yang dalam common ion 0.1. So now we want to find concentration yang ada dekat sini. Okay, so saya guna concentration dan solubility. Macam kamu pening, tadi Miss kata ini solubility, ini concentration. Sebab unit dia kan sama. Okay, so that's why saya guna solubility, concentration tu benda yang sama lah. Okay, dalam kes ni. Alright, so don't forget dan untuk common ion, kita kena tambah dengan nilai concentration common ion tu. Okay, so done this part. Next, kita nak cari S prime ni jugalah. Itu our main purpose sebab kita nak compare solubility dengan S yang without common ion. Okay, so kita pun buatlah equation KSP equal to concentration of Ag plus times with concentration of Cl minus. So KSP dia dah bagi. Okay, so KSP sama je. KSP ni akan tetap sama unless temperature dia yang berubah. Okay, so KSP in this case is 1.7 exponent 10 to the power of negative 10. Okay, Ag kita adalah S prime. Cl minus kita adalah S prime plus 0.1. Okay. So, nilai solubility kita, S prime kita, tadi saya cakap nilai S prime kita logiknya lagi kecil daripada nilai ni lah. So, ini pun exponent negative 5. Can you imagine S prime ni nilai dia berapa? Mesti lagi banyak 0.0000, mungkin 6, 7, 8 kali kosong. Okay. So, maksudnya nilai S prime dia here is very small if you want to compare with 0.1. So, over here, what happen adalah you should assume, okay, ini ada extra step sikit. Assume S prime is less than 0.1. That means S prime is very small than 0.1. Sebab ialah ini pun exponent negative 5. Ini kalau negative 6 ke, memang sangat kecil lah compared to 0.1. Okay, therefore, dia akan menyebabkan S prime plus 0.1 akan equal to approximately equal to 0.1. So, kiranya dalam kes ni S prime plus 0.1 approximately equal to 0.1. Okay, so settle. Kita dah assume. So, maksudnya equation kita kat sini akan jadi lebih simple lah pengiraan kita. Okay, so 1.7 exponent negative 10 equal to S prime. Okay, times with, okay, ini S prime plus 0.1 tadi jadi 0.1 kan? So, times with 0.1 lah.
Okay. So, kiranya kalau kita solve this one, jadi 1.7 exponent negative 10 equal to 0.1 S prime. So, S prime equal to, okay, so saya dapat 1.7 exponent negative 9 molar. Okay, so dekat sini nilai solubility, okay, so saya tulislah solubility of AgCl in 0.1 mole per dm cube KCl is 1.7 exponent negative 9 molar. Okay, so maksudnya solubility AgCl dalam common ion adalah 1.7 exponent negative 9 molar. So kiranya 1.7 exponent negative 9 mol sahaja yang boleh dissolve dalam 1 liter KCl, lebih kurang macam itulah. Okay. So, sekarang kamu compare dua nilai ni. Okay. So, this value here, solubility dalam water dengan solubility dalam KCl. So, which one bigger? Obviously, inilah, this one is bigger. So, maksudnya betul lah tadi, common ion akan menyebabkan solubility makin berkurang. Okay. So, kiranya untuk example 1 tak susah sangat lah nak cari, macam biasa je. Cuma example yang ni, yang 1 Roman. Tapi yang 2 Roman ni dia lain sikit. Bila ada common ion, equation macam biasa. Cuma don't forget to plus dia punya concentration of common ion dekat sini. Okay, and buat equation KSP macam biasa. Substitute these values inside. And then, since our S prime kita akan lebih kecil dari bila ada common ion, so solubility kita akan lagi kecil bila ada common ion. So, kamu kena tulis assume ni lah. Assume S prime less than 0.1. Therefore, kalau S prime tambah 0.1 pun dia akan jadi 0.1. Okay, approximately 0.1. So, boleh simplify over here jadi 0.1. And then senanglah nak calculate. So, jadi S prime equal to 1.7 exponent negative 9. And this S prime adalah solubility of AgCl dalam 0.1 molar KCl. Okay. So, I think that's all for common ion effect. And settle for chapter 7.3.